Titi edisi hapangni lua jimungbai tini Tulasikor Chethuang Community Hall nogo Titi edisi hapangni lua jimungbai one day teacher training panda songajakha tini Tulasikor Chethuang Community Hall nogo pandani achukphang okra angui pandao achukha Tulasikor IS committee ni chairman boromgonang Biplop Debroma tai pandao bhai manjakha Titi edisi hapangni education department ni EM boromgonang Robindra Debroma tai education department ni CEO boromgonang Nirmal Debroma tai Tulasikor IS habanokni IS boromgonang Ratiranjan Debroma tai Khowai Zonal Development Chairman boromgonang Bishu Debroma tai Khowai Zonal Development Vice Chairman boromgonang Khokes Debroma no khobui manjakha IS assistant tai rungphrongnai jog tai rungphrongnai rok phai tinini teacher training ni o pandao manjak phaibekha one day teacher training pandani bisingtui tamo kok saikhnarikha khranedi boromgonang Bishu Debroma saikhnarikha aboni yagulo tai saikhnarikha Titi edisi hapangni EM education department boromgonang Robindra Debroma tini one day teacher training pandani bisingtui belaikhe nangmani kok saikhnarikha khanainedi chini kok tebin bisingtui o kok tumano Musukan borong rut hai rekod kaisa jomrena niko ya kaisa borong gai jom edisi hapa jebabe amjeni leka borong serius nare bukan mangsa jadi demo hai pano jadi বিভিন্ন সিস্টেম ni bagai je state government ni jadi recruitment process ho Cini recruitment fund hoya ni bagai cini bahwa school bahwa cini sufficient teacher kerai kei tahun ini je education system ho जो नामले के पहले मुझे पर नहीं आने के भाई हम लोग ने जो बड़े टेक्टर वाइजा जे जरा कमने में हो नामले तो सब का लाइन खोले के लोग जो है पर जे स्टूडेंट ने स्कूल स्टूडेंट स्टेट में नहीं के बड़े वाला शिक्षा অনেক কম যে ইঞ্জিনিয়ার वो जे कॉलेज पढ़ती का पास থেকে আপনি পড়ব বই কবামা পাইমা পড়ো ডক্টর বহাইনো উকিল বহাইনো কতাবু চুঙে যে টিচার जों समाजनि যতনি कुसुगत কোনো পাইলট বা কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো ডক্টর যেসব কুসুক বেরোনি চাকরি খাইতো वो टीचर सारा कोनो दिन आ जगह फाइनी ना टीचर सारा बहुत जगह फाइनी है वो बनी बाकी नो तबु दारा तीनों अनेक बयस को चाकरी खाइने रकम बड़ रिटायरमेंट गाना नरनी अप्रोच चिनी आमालो ताऊ चिनी विशुसम बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट कम संगा अप्रोच जे चिनी the teaching the system apuni the teaching system tabuni the teaching system tabu the national education policy tabu the curriculum tabu nai keka onek phelai u phermani bagino তিনি टीचर रिक्रूटमेंट खाने में था कम से कम वो बीएड पास मांग रहे बीएड पास खाई नहीं तब परीक्षा में क्वालिफाई मांग रहे नी प्राइमरी एजुकेशन बाकी जरा डीएलएड खाजा बड़ को परीक्षा मार ठीक है जों जखन आगे जों जखन चाकरी मानफ्रो इंटरव्यू से मारी इंटरव्यू सर जों मास्टर आमक सासे एमएलए तमुई सरकारनि एमएलए तमजा जों जखन चाकरी रिवो सब बुस्तु फिनि क्वालिटी दं जों नाया बनो बेकार नुका चाकरी दिखा किन्तु आबुनि परे बड़ तो ट्रेनिंग माथा ट्रेनिंग पाइबानी पड़े जाना स्टोर
tabuk যুগং tabuk যত্ন নাই tabuk কারণ ভারতবর্ষ দেশে কোনো হিন্দি বড়ই ফাংতম দিল্লিও ফাংতম বড়ি বাগের ইংলিশ মিডিয়াম চিনি বরফ তুরুক tabuk আগগুই থাঙै दङ बर' बाइजों कम्पिटिशन खालामनायनि थाखाय जोंनि टिचार रिक्रुटमेन्ट नांगौ जोंनिबो बाहाय क्वालिटी एजुकेशन होनायनि मत टिचार दंनाय नांगौ दिनै जुदि सायथाङाखै बिसि कलकमा टिचार रिक्रुटमेन्ट याङै दंखा एडिसिआव जों थानाय 2024 आं इयां मुंमानि फरेनो राज्य सरकारनो एडिसि प्रशासन केंद्र सरकार जोंनो आपातत 1557 जन फानो निनि पीजीटी जीटी यूजीटी कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज जोंनो अंतत पक्षे टेट परीक्षा नायनानै जोंनो सुजुग होनानै दं रिक्रुटमेंट होनानै दं राज्य सरकार तब पर्यंत কোনো উত্তর দিয়া राज्य सरकार তা কোনো উত্তর দিয়া শেষ পর্যন্ত সংখ্যা ঠিক আছে নরক যেহেতু নরক টেট পরীক্ষা নিয়ে সুযোগ লিয়া রিক্রুটমেন্ট নিব সুযোগ লিয়া নরক কোনো রহটি বড় বড় হইবে ইনকে তাবো 1633 টানি বিসিংহ ও 33 টো বাদ রাখাই 1600 kali achini karon terus teacher ni obab शिक्षक ni obab ni karone enrollment bochin student ni komi phayo karon phurnai kring kai porner ko phaya gai sung bahai no teacher ni bisingo nai thaka gai khwai sodor অবিভক্ত সিপাই জল সদর ni tomon west ni ja teacher tong aro maman আর ওকে থাপ যাক তিনি কখন 9 জন স্টুডেন্ট 8 জন টিচার